जेतेबेले तक कहले राजा कहले कौन करिवा आमे तो ईश्वर को डाकिचे कर्म नीति नियम अनुसार करिचे आम कपाळे पुओ झियो नाही आम इच्छा कौन पुओ झियो हो कोटी कोटी बाप माँ अछंती पुओ झियो कहीं होउनी कले संसारे ईश्वर रइले तोहि उपजे सृष्टि संसारे ईश्वर इच्छा भागवत जगन्नाथ दास कहले तो ही उपजे सृष्टि दीक्षा तांको इच्छा थिले पुओ हबो तांको इच्छा थिले झियो हबो नहले न हबो आमे की से ना थाले कोन करिया रानी की पचारले राजा कहले तमे कुह कहले बदती आदित्य गोत्री सुनो रे खंजन उच्चारिले सुदक्षिणा मुंच प्रिय दर्शने स्पर्शने अंगरी कवि गजेंद्र नायक ओडिया दक्षिणा काव्य बदती आदित्य गोत्री सुणरे खंजन नेत्री प्रकाश प्रसरित व शुद्ध अंतर हे रानी महोदया तमे तम शुद्ध अंतर रे कुह आमे कोठी की गले पुछ अच्छा रानी भारी चालाक कहले चलिबा को कुलगुरु वशिष्ठपुर से तो कहिथांते कविराजपुर नले डाक्तरखानापुर नहल नहीं नड़ियापुर से किछि कहले से कहले गुरु को घर को जीवा ना गुरु को हिले कहादारी आउ नहिले प्रभु गुरु को बिना किछि आपण जानि परिबिनी नाय भगवान अरूप से सदा बेले गोविंदवाद रे अछन बस बस नारायण जगन्नाथ हेले गोविंदवाद हां हां शंकर किए गुरुवाद वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपिणौ जाभ्यां बिना न सिद्धंति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम् जदि शिव एवं गुरु दिने आपण का आगे एका बेले के छिड़ा हेबे आपण कहा को आगे मुंडिया मारिबे शिव को मुंडिया मारिबे कहले गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लंगू पाए काके लंगू पाए कहले बलिहारी गुरु अपनी बलिहारी गुरु अपने गोविंद दिए बताए गोविंद दिए बताए जति आपण को आगे दिने गुरु आ गोविंद एका बेले के छिड़ा हेले तमे बिकल रे भगवान बोली कि गोविंद को मुंडिया मारिबोनी हां कबीर दास कहले गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लंगू पाए बलिहारी गुरु आपनी तम गुरु होउछंती तम ठारू बोलुआ काई ना जे गोविंद को बतई दैछंती गोविंद एमिति गोविंद को पूजा कले सेमति पाइबो आगे आगे गुरु न कहले कोन तमे गोविंद को पाइबो ना 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 तेनु शंकर हेले गुरुवादर देवता बस भगवान को पाइबा पई शंकरन को सेवा करिबा आवश्यक बोली आम संस्कृति शिवं को पूजा शिक्षा देछि अच्छा वैष्णव मानकर गुरु किए परम वैष्णव शिव जेते बाबाजी अछंती समस्त गुरु तेणु महाजोगी जानो महादेव तांकु के ईश्वर नारी प्रेम देव बसी सुड़ू संतीरा
ମୁକ୍ତାହାରା ବଳି କେମିତି ପଦ ହେଇଛି କହିଲେ ଯେତେ ବାବାଜୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଲେ ଶିବ ମହାଯୋଗୀ ଜଣ ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ କେ ବିଶ୍ୱରେ ସମ ହେବ ନାରୀ ପ୍ରେମ ଦେବ ବିଚାରୀ ଏମନ୍ତ ବସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରାତ୍ର ଦିବ ତେଣୁ ଗୁରୁବାଦର ଦେବତା ସଦାବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାକୁ ମାନନ୍ତି ମାନେ କିଏ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥା ମାନୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମାନିବା ନା ୟା ବୋଲି କଣ ସେ କହିବେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆମେ ମାନିବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସେମିତି ହବା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନୀତିରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଅନୀତିରେ ତାଙ୍କୁ ନୀତିକି ଆଣିବା ସ୍ତ୍ରୀର ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନାଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପତ୍ନୀ କାହିଁକି ମା ମାନେ ପତ୍ନୀ ଚାରିଟା ବେଳେ ବଗଡା ଶୁଳିରେ ପତି ବାଟିକିରି ଦିଅ ବୋଲି ତା ନା ପତ୍ନୀ ଆରେ ମୂର୍ଖ ପାଞ୍ଚଟା ପ ଦିଏ ବୋଲି ତା ନା ପତ୍ନୀ ପାଞ୍ଚଟା ପ ପାଠ ପଢିଛୁ ଗୋଟିଏ ପ ପାଞ୍ଚଟା କୁଆଡୁ ଆଣିଲା ତୁ ଗୋଟିଏ ପ ପଢିଛୁ ଟିକି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବୁ ମୋ ପାଉକୁ ଆସିବୁନି ଆରେ ମୁଁ ଏଡେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା ପାଞ୍ଚଟା ପ ସାର୍ କେମିତି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କହିଲେ ପୁତ୍ରାସୁ ପାକ କୁଶଳା ପବିତ୍ରାଚ ପତିବ୍ରତା ପତନାତ ନିୟତେ ପତ୍ନୀ ପଞ୍ଚପଇ ଭୂମି ଗୌରବ ସଂସ୍କୃତ ମୂଳ ମହାଭାରତର କେମିତି ଶ୍ଲୋକ ଦେଖ ପାଞ୍ଚଟା ପ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ପତ୍ନୀ ତୁ କହୁଥିଲୁ ଗୋଟିଏ ପ ଏବେ ଦେଖେ ପୁତ୍ରାସୁ ପୁଅଟିଏ ବା ଝିଅଟିଏ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦିଏ ଆପଣ ପୁତ୍ର କହିଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଖାଲି ପୁଅକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ପୁତ୍ରଟି ବେଶୀ ପତ୍ନୀ ପାଶେ ଅଥବା ଚଳିବ ସନ୍ନ୍ୟାସେ ଖାଲି ପୁଅ କଥା ସେ କାହିଁ କହିଲେ ଝିଅ ଜମା ଚଳିବନି ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ନଥିଲେ ପୁଅ କୋଉଠୁ ଆସିବେ ଯିଏ ପଚାରି ଦବ ନା ନାଇଁ ରେ ବୋକା ପୁତ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ପୁନାମ ନରକାତ ଯସ୍ମାତ୍ ତ୍ରାୟତେ ପିତରଂ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖ ପୁତ ନାମକ ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ ଯିଏ ସମାନେ ପୁତ୍ର ସିଏ ତାମାନେ ସେ ଝିଅ ପୁଅ ବି ଝିଅ ତ ଯୋଡିଏ ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ବାପ ଘର କୂଳ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘର କୂଳ ଦୂରଂ ଗଚ୍ଛତି ଯାହିତା ସା ଦୁହିତା ଯିଏ ବାପା ଘରର ପବିତ୍ରତାକୁ ଆଣି ସାରିବା ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ପବିତ୍ରତା ଆଣିବାକୁ ଯାଏ ସେ ହଉଛି ଝିଅ ଏଥରକ ବୁଝିଲୁ ପୁଅ ଝିଅ ଦି ଜଣକୁ ପୁତ୍ର କହନ୍ତି ଏ କଥା କାହିଁ ଆମର ପଡିଲା ପୁତ୍ରାସୁ ପୁଅଟିଏ ବା ଝିଅଟିଏ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦିଏ ଏକ ପାକ କୁଶଳା ଯିଏ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିପାରେ କମ ମସଲାରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟିଏ ପ ଏବେ ପାଣିରେ ଛୁଙ୍କ ହଉଛି ପୁତ୍ରାସୁ ପାକ କୁଶଳା ପବିତ୍ରା ଯାହାର ଅନ୍ତର ପବିତ୍ର ବାହାର ପବିତ୍ର ପବିତ୍ରାଚ ପତିବ୍ରତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରତ କରନ୍ତି ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ପତିବ୍ରତା 5 ନମ୍ବର ପ ହଉଛି ପତନାତ ନିୟତେ ପତ୍ନୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପତନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମଦ ଖାଇ ଖାଇ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବେ ଯିଏ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ପତ୍ନୀ ତୁ କହୁଛୁ ତଳେ ପକେଇ ଦେବାକୁ ତୁ ତ ମରିନୁ ମୂର୍ଖ ବଞ୍ଚିଛୁ ମିଛ ଗୁଡେ ତା ନାରେ ବୋଳୁଛୁ ତୋ ଜୀବନରେ ତୁ ଦେଖିନୁ ପୁଣି କହୁଛି ସେ ଢାଳିକିରି ଦଉଛି ଚନ୍ଦା ମରୁ ଭତ୍ତା ପାଇବ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ କୋଉଠୁ ଫାଳିଆ ଆଣିଆ ଚନ୍ଦା ମୋଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାରୁନି ତତେ ରଖିଛି ବୁଝିଲୁ ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଏତକ ଶୁଣିଲେ କହିଲେ ରାଣୀ ମହୋଦୟ ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଗୁରୁ ହେଲେ ଶଙ୍କର ରୂପିଣ ଶିବଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦେଖିବେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେତିକି ଦେଖିବେ ନା ଗୁରୁ ଆମର ହେଲେ ବଶିଷ୍ଠ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ କହିଲେ ସେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଜ୍ୟୋତିନ୍ଦ୍ର ସାରା ତିନି ଭୁବନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ ସର ଓଡିଆରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାବ୍ୟରେ ସେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଜ୍ୟୋତିନ୍ଦ୍ର ବଶିଷ୍ଠ ଜଣେ ଏମିତି ବାବାଜୀ ସେ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଛାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଶିବ ହେଲେ ଗୁରୁବାଦର ଦେବତା
ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଖାଲି ବସି ପଡ଼ିବେ ଯେମିତି ଆପଣ ନଖ ଦର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯିବେ ମୋର ଅମୁକଟା ଚୋରି ହେଇଛି ତମରି ନଖରେ ଗୁଣିଆ ଦେଖେଇଦବ କିଏ କିଏ କେମିତି ଯାଇକି ନଉଛନ୍ତି ସେମିତି ତମେ କୁଆଡେ ଆସିଛ କୋଉ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ବସିଛ ବି ଯିଏ ଜାଣିଦେବେ ସେ ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କରି ପାଉକୁ ଯିବା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଉକୁ ଯିବା ଆଉ ଗୁରୁ କହିଲେ ତାହା ଜାଣି ନୁହିଲେ ଏବେ ରାଜା ରାଣୀ ଦୁଇ ଜଣ କରିଲେ ଗମନ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଦହି ବଶିଷ୍ଠ ଆଶ୍ରମ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରାଜାରାଣୀ ପହଞ୍ଚିଲେ ରଥରୁ ଅବତରଣ କରି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଉକୁ ଗଲେ ରାଜା ବୋଲି କଣ ରଥରେ ଯିବେ ହେରି ଦେଖିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଗୁରୁ ରାଜା ବି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ସିଧା ଯାଇ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରାଜାରାଣୀ ପଡିଗଲେ চিরঞ্জীবী চিরাঙ্গনন্দ চিরংপাল মেদিনী চিরং বিতর দানানী চিরংভ বিজয়ী ভব ঐশ্বলক্ষণী পুত্রবতী ভব পচারলে গুরু পচারলে বাপা প্রজা মানে কুশଳରେ ଅଛନ୍ତି ତ অসুবিধা কোন যে ঠিক আসছ আগে ଆମ ବଂଶ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବ କେମିତି ବଂଶ ଉଦ୍ଧାର ହେବ ଆମର ପୁଅ ନାହିଁ କି ଝିଅ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି ମୁଁ କଣ ଏତକ ବି ଜାଣି ପାରିଲିନି କାଇଁ ଜାଣି ପାରିଲେନି ଏଇ ତକ କହିବସି ଦେଖନ୍ତୁ ବଶିଷ୍ଠ ଜାଣି ପାରିଲେ ଯେ ରାଜା ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କହିଲେ ପୁଅ କାହିଁକି ତମର ପୁଅ ଝିଅ ହଉନି ଆଗ ଏ କଥା ଦେଖିଦେଲେ ମନକୁ ପୁଅ ଝିଅ ହବ ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉଛେ କହୁଛେ ମୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଯିଏ ଯେତେ ବଟିକା ଘୋଷିକିରି ମନେ ରଖିବ ଡକ୍ଟରଟି କରିଛି ପର ବହିକି ପଢିକିରି ପରା ଡକ୍ଟର ଉପାଧି ଏବେ 10,000 ଦେବେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଉପାଧି ତମକୁ ଦେବି ଇଏ ଲେଖୁଛି ଡକ୍ଟର ସିଏ ଲେଖୁଛି ଡକ୍ଟର କିନ୍ତୁ ଅଗାଡି ସବୁ ଯାକ ଭାରତର ପର ବହି ଟିପା କିଏ ଗୋଟା ଡକ୍ଟରୀ କରିଛି ତାରି ବହି ଘିନି ଆସିବେ ଫଲୋ କରିଦେଇ ଲେଖିଦେବେ ଆଉ ଆମର ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ ଡକ୍ଟରୀଟି କହୁଛନ୍ତି ସେ କହିଲା ମୁଁ ମହାଭାରତରେ ଡକ୍ଟରୀଟି କରିଛି ମୁଁ କହିଲି ମହାଭାରତରେ କେତେଟା ଗୀତା ଆଉ ହେଲାନି ମୁଁ କହିଲି 5 ବର୍ଷ ଲାଗିଲେ ହବନି ଲଣ୍ଡା ମହାଭାରତରେ 11ଟା ଗୀତା ମହାଭାରତରେ ତମେ ପିଏଚଡି କରୁଛ ଡକ୍ଟରୀଟି ପର ବହି ଟିପିକିରି ଏବେ ସବୁ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଉପାଧି ମିଳୁଛି ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରାଜା ରାଣୀ ଦି ଜଣ ଯାକ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଆଶୀର୍ବଚନ ଦବା ପରେ ପଚାରିଲେ ରେ ପୁଅ ତାହେଲେ ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ଆସିଛ କାହିଁକି ପୁଅ ଝିଅ ହଉନି ମୁଁ ବଟିକା ଲେଖିଦେବିନି ଘୋଷିଛି ପୁଅ ଝିଅ ହଉନି କାହିଁକି ଆଗ ଦେଖିବି ଆପଣ ଯିବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି କହିବେ ସେ ଲେଖିଦେବେ ବଟିକା ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷା ଦିନେ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ଖରା ଦିନେ ସେଇ ଥଣ୍ଡା ଶୀତ ଦିନେ ଥଣ୍ଡା ଅଲଗା ବର୍ଷା ଦିନେ ଥଣ୍ଡା ଅଲଗା ସବୁ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବଟିକା ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଆମର ବଟିକା ବଦଳିବ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଯିଏ ଘୋଷିଛି ମୂର୍ଖ ବଟିକା ଦଉଛି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ବଢୁଛି ମୁଁ କଣ କରିବି ତମେ ଠିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ଠିକ ବଟିକା ଖାଅ ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ରାଜା ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବଶିଷ୍ଠ କଲେ ବାପା କାହିଁ ପୁଅ ଝିଅ ହଉନି ଆଗ ଦେଖିବା କେତୋଟି କାରଣରୁ ପୁଅ ଝିଅ ହଏନି କହିଲେ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଘାତିନୀ ନାରୀ ଦୀପ ନିର୍ବାପକ ପୁମାନ ଶତ ଜନ୍ମଂ ନ ପ୍ରାପ୍ନୋତି ପୁତ୍ରଂ ସତ୍ୟ ନ ସଂଶୟ ବାଲ୍ମୀକି କବି ରାମାୟଣରେ କହିଲେ ପୁଅ ଝିଅ କାହିଁକି ହୁଏନି କଣ କଣ ଥିଲେ ପୁଅ ଝିଅ ହୁଏନି କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଘାତିନୀ ନାରୀ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ କହିଲେ ପାଣି କଖାରୁ ପାଣି କଖାରୁକୁ ପନିକି ପଟା ଉପରେ ମା ମାନେ ବସି ଆଡୁଆ କାଟିଲେ ପୁଅ ଝିଅ ହୋଇବ ତ ନାହିଁ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ କହିଲେ ପାଣି କଖାରୁ ପାଣି କଖାରୁକୁ ଲମ୍ବାରେ କାଟିବ ଆଳୁଆ କାଟିବ ତ କବି କହିଛନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ ହବ ପୁଣି ସେତିକି ନୁହଁ ଦୀପ ନିର୍ବାପକ ପୁମାନ ଯଦି କେହି ଦୀପକୁ ପାଟିରେ ଫୁଙ୍କିକିରି ଲିଭେଇଲା ତାର ପୁଅ ଝିଅ ମା ହବନି ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ତମ ଆଡେ ବେଲୁନ ଟଙ୍କା ହଉଛି ଟଙ୍କାକୁ ଫୁଟିଆ ହଉଛି 2000 ଟଙ୍କାର ବେଲୁନକୁ ଫୁଟଉଛ ରଖିକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲେ ହେଲେ କିଛି ମିଳିଥାନ୍ତା ତାକୁ ଫୁଟେଇଲ ବାଣକୁ ହଜାର ହଜାର ଫୁଟେଇଲ ପୋଡିଲ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଓଡିଶା ବେଶୀ ଦରିଦ୍ର ଅଯଥାରେ ଅପବ୍ୟୟ କରୁଛି
ଯାହା କଲେ ପୁଅ ଝିଅ ହବନି। ମା ଜନ୍ମଦିନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ କହିଲେ ଦୀପ ଫୁଙ୍କେ, ଲିଭେଇଲା। ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଧରେଇଲେ, କହିଲେ କେକ୍ କୁ କାଟେ। କେକ୍ ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦ, ତାର ଓଡିଆ ହଉଛି ପିଠା। ସେ ପିଠା ମୁସଲମାନ ଭାଇଙ୍କର ସିଙ୍ଗାଣୀରେ ତିଆରି। ମୁହଁରେ ବୋଳୁଛ ତାକୁ, ତାକୁ ଗନ୍ଧଉଛି, ମତେ ଦେଲେ ବି ମୁଁ 50,000 ଖାଇବିନି। 5,000 10,000 ଗଜପତି ଭଳିଆ ସେଇଆକୁ କିଣୁଛ। କାଇଁ ଘରେ ଗୋଟେ ପୋଡ ପିଠା କରିକି କାଟିକି ବାଣ୍ଟିଲନି? 1,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହେଇଥାନ୍ତା କି 500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ କେଜି କି କେତେ? କେଜି କି 300 ଟଙ୍କା। ଗୋଟା ଏଡିକି ବଡ କାଟିଥାନ୍ତ, ତାକୁ କାଟିଲ। ଛୁରୀ ଧରେଇଲ ପିଲାକୁ। ଯାହା କଲେ ଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହବ ପିଲାର, ତମେ ସେଇଆ କଲ। ଯାହା କଲେ ଜ୍ଞାନ ବଢିବ ତା କଲ କି? কলে জ্ঞান বঢ়েই নিত্য চিন্তন সে অরু মান বঢ়েই পর কার্যটিয়ে সে মান বঢ়েই পর কার্যটিয়ে সে মান বঢ়েই পর কার্যটিয়ে সে ত্যাগ তপস্যা সে তেজ বঢ়েই ধন ধান্য বঢ়েই কছু কামটিয়ে সে ধান বঢ়েই কছু কামটিয়ে সে ধান বঢ়েই কছু কামটিয়ে সে প্রীতি বঢ়েই পর তিতি কে অরু নীর বঢ়েই ঋতু পায়স আয়ে নিয়া বঢ়েই ঋতু পায়স আয়ে आयु बढ़े शत कर्म किए सुख शांति बढ़े हरि के गुण गाए शांति बढ़े हरि के गुण गाए शांति बढ़े हरि के गुण गाए। आम संस्कृति आमको कहिछि पिलाटिए जन्म हेले जन्मदिन मां को गाधुआ पानी रे पिला को गाधेइबु, रोषेई करिबु, अन्न भगवान को भोग लगेकरी अन्न प्राशन कर्म करिबु। मां मने रख, तमे बाप मां नहले ब्राह्मण को गुरु को डाकिबो, पिला मुंडरे चाउल तमे पकेइबो, कोन कहिबो? आत्मा त्वं पुत्र नामासी शत वर्षं शतानीच। हे आत्मा, तमे पुओ रूप रे जन्म नेइछ कि झियो रूप रे जन्म नेइछ, मु बापा हिकरी आशीर्वाद करूची, मोरी आत्मा तमे 100 वर्षं शतानीच, 100 वर्षरु कम बंचनी। तमरी आखि आगरे केमती बाप मां दी जण आमे मरु। बाप मां एतिकी कले चाउल पुओ मुंडरे पकेइकरी एई मंत्र पढिकरी यथेष्ट। तमकु किए कहिला पिठा को काट फुंकीकरी दीप को लिभा, पर जन्म रे तमर पुओ झियो हबनी शास्त्र कहिले। ज्ञान बढ़े नित्य चिंतन से पुओ जन्मदिन जदि भगवत चिंतन करिवो समस्ते बसिकरी पिलार ज्ञान बढ़िबो ना। छोट पिलाटा ता ज्ञान केमती बढ़िबो कि ना? भाई ना जो टिकी पिलार काने रे मंत्र दउची, छोट पिला काने रे से छापी हेकरी रहि जीवो, बड्ड हेले से ताकू भाबिबो। आपण देखिबे छोट पिला जते पाठ मन रखि परिबे आमे रखि परिबु मा ना। भद्रम कर्णेभि श्रृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमां क्षभिर्य जत्रा स्थिरैरंगै सृष्टंगर वचसं तनुर्भि व्यासे महिदे बहितं जदायु। भद्रम मंगलम, मते केवल मंगल कथा सुनिया को मिलु। अच्छा, वर्षक पिला कान रे ए कथा कहले से केमदी सुनुची ना? भाई ना पैसा देबे बोली परा गब गब होउसुंती ना? होइरे मूर्ख, कान रे पसिला त जोठी रहिया कथा से रहिबो। तम गां रे लिखि देबेनी गुरु। ओडा उदाहरण दउची दियंतु। जणे पिला कहिला गुरुजी एते भोग आमे दियो को लगाउचु, मां दियो खाउचंती ना? 60 पौटी सबु जाको बेपार रे लगेइछ बिकुच। जणे लोक पचारला, गुरु किछि कहिलेनी ना? पाठ छुट्टी हबा को स्कूल आ आधा घंटा बाकी अछि। गुरु कहले रे पोछिडा हलु, से पोछिडा हला। गुरु कहले रे पो 3 नंबर पेज रे जो श्लोकटा अछि घोष, से पिला घोषगिरी पानी कर दला। गुरु कहले ठिकिया पढे, से पुओ पढिला। गुरु मुंड हलेइले ना? गुरु मु तो ठीक पढुची, आपण कोन पुणी मुंड हलेइले कोन ना? आउ थरे पढुची, आउ थरे पढले से ठीक पढुची। गुरु मुंड हलेइले ना? गुरुजी काई मुंड हलुछंती? मु तो ठीक पढुची, आपण बही देखु नांती ना? रे बही रे तो अछि सेमती, तू तो मुंड रे घोषिला बेले ता भितरे पसी जाई थांता। ठीक बही रे तो सेमती अछि, तू घोषिलु कोन? बही रे सेमती थबो जेते भोग आपण लगेइबी मुंडे रे भगवान ताकू पाई देइतेबे। एथरा आपण कहंतु भोग भगवान खांती कि नाही? बही रे सेमती श्लोक थबो जेते जिए घोषुच घोष, समस्त को मुंड को गले भी भोग सेमती छुआई।
तेणु मोर कहबार तात्पर्य भगवान केमिति खांती आ गोटे श्लोक अछि नैवेद्यं पुरतन्यस्तम चक्षुषा गृह्यते मया सएव दास जिह्वायां बस्नामि प्रयतात्मन। जोगी याज्ञवल्क्य कहिले मु केवल देखे खाए केमिति मो भक्त मानको पाटी रे काली कहबी बिनु पद चलई सुनई बिनु काना केमिति तांको नाही भगवान खाली चलंती तांको नाही तो केमिति गले जी पचार दबो आउ साड़ी की आर वर्ष आइले कहबू गुरु पचारी की ना चलीबनी ये बे कहबो मोर कहबार तात्पर्य आम कथा भितर को आसो गुरु को पाद तले पड़िले गुरु कहले बापा पुओ छियो दरकार तो मु आगो जोगरे बसछि तमे कुष्मांड घातिनी की ना नाई पानी कखारु को रानी आडुआ काटी ना दीप लिभेई नाहंती तम रानी की राजा ना तले ये तो ठीक अछि आउ कोन कले पुओ छियो हबनी कोन कले पूर्वे जेबे यज्ञ करी न देबो पर जन्मे पुत्र कन्या न जदि पंडित माने मारे पूर्व जन्म रे यज्ञ करी ब्राह्मण को दक्षिणा देना पर जन्म रे पुओ छियो हबो खाली कोन सेति की कले धेनु दान देई जेबे न देलो बाछुरी कले अन्न दान देई जेबे निरोधी लबारी सुदक्षिणा काव्य कवि कहले जदि तमे काहाकू गाई दान देइछ बाछुरी देइन ना अंड्रिया बाछुरी एते टंका हबो सेतेल तो एइना अंड्रिया बाछुरी दरकार नै एथरक तार बाड़ नकले धान कटा बंद सबु संध करिकि छाडले केई तो नबार नै हळ बुलियार नै आ बुझिउची सेते बेले उंडिरा बाछुरी बहुत दामे माई बाछुरी की केई पचार बळद हबो उंडिरा बाछुरी की आमे क्षीर थरे दिनु को दिथर दुइया कथा माई बाछुरी की उंडिरा हेले थरे दुइबु किंतु मोटा हेले हळ बुली जदि अंडिरा बाछुरी न देइछ खाली गाई दान देइछ बरड गाई पर जन्म रे पुओ छियो हबो नले गाई छड़ेइले देबी मो पिला क्षीर खाइबे ताको पछर तो देई देबी ताले पर जन्म रे तमरो पुओ छियो हबो गाई दान देई देबे न देलो बाछुरी जदि काहाकू दान देइछ अन्न गाधिया को पानी देइनो आपण देखिबे एबे तो हम आडे पानी अछि आमे बोका ट्रेन को गले 20 टका 25 टका रे बोतल किनुछु ठीक काई घरु नेलोनी ना नहीं ना आमे स्टाइल रे बाहरु किनिबु आपण एबे भी जानतु माने सुराट बॉम्बे बोतल को 200 300 टका ठीक खरा दिने 500 टका भी बोतले पानी मिलिया कष्ट जणे भाईना कहबे कोन करिया 5 दिन हैला पिला मु गाधीनी भल लागुनी पुंजी तम घरे खाइबी दियो तमे पानी दबो होय बोतले पानी की 200 टका तमे न खाइले सीधा दांडे दांडे जा जदी न देइछ भाईना को पानी पर जन्म रे पुओ हबोनी बुझिलु अन्न दान देई जेबे निरोधिलो बारी धेनु दान देई जेबे न देलो बाछुरी वशिष्ठ जोगरे बसिले कहले बापा ये सब रे तमरो ठीक अछि ये सब करनो तले काई पुओ छियो होउनी ए वर्तमान किछि त्रुटि अछि की कहले पूरा सक्रिय उपास्तायम तमरे भी प्रति जास्यते आसित कल्प तरु छाया आश्रिता सुरभि पथि रघुवंश महाकाव्य कालिदास कहली वशिष्ठ जोगरे बसिक जानले हरे पुओ पूरा एई किछि दिन पूर्वे सक्रिय देवराज इंद्र देव असुरंक सहित युद्ध करुथिले बस असुर माने जीति गले सेथि पई तमकु डाकिले देवराज इंद्र हे राजा दिलीप तमे गल्ल जेमती असुर माने देखिले माने देवता माने मनीष मानकर आश्रय नेलेनी ताले काई युद्ध करिबा से माने फेरी गले फेरी जिया पर राजा दिलीप तमे आस्थल घरु पूरा सक्रिय अवस्थायं तबर भी प्रतिजास्यते आसित कल्पतरु छाया कल्पतरु वृक्ष मूल तले आश्रय नैथिले किए बा सुरभि देव धेनु कामना पूर्णकारिणी गाभी तमे तांकु टिके सम्मान दे पारलनी काई कि ना तमे तरतर हेकि आसुथिलो सेते बेले सुरभि गछ मूले सोईछंती बोली तमर लक्ष्य न थाई पारे तापरे तृतीय कथा हे राजा तम रानी हेथिले ऋतुमती स्त्री ऋतुमती हेले
ସ୍ୱାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବତା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହୁଛେ ତମେ ଘରୁ ବାହାରିବନି, ରୋଷେଇ କରିବନି, ଆମେ ଗଜପତି ଭଳିଆ ସବୁଠିକି ଯାଉଛୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପର୍ବ ମାନେ ପର୍ବ ବର୍ଜ୍ୟಂ ବ୍ରଜେଇଚନ୍ୟାଂ ତଦ ବ୍ରତେ ରତି କାମୟେ। ଭଗବାନ ମନୁ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ 3 ଦିନ ବର୍ଜନ କରିବେ। ଅଫିସ ଯିବେ, ଭାତ ଖାଆନ୍ତୁ, ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦେବତା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା? ସେତେବେଳେ ସେଇ ନିୟମକୁ ରାଜା ତମେ ରକ୍ଷା କଲ, କେବଳ ରତି ନିୟମକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହିଁଲ। ନାରୀ 3 ଦିନରେ ସ୍ନାନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଦେବତା ପୂଜା କରିପାରିବନି, ରୋଷେଇ କରିପାରିବ। 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବନି। ନାରୀଣାଂ ଅସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ୟା। ସେତିକି ବେଳେ ନାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବନି ଯେତେବେଳେ ଋତୁମତୀ ହବ। ପ୍ରଥମ ଅହନି ଚଣ୍ଡାଳୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମଘାତିନୀ, ତୃତୀୟ ରଜକୀ ପ୍ରକତା, ଚତୁର୍ଥ ଅହନି ଶୁଦ୍ଧତି। ପରାଶର କହିଲେ 4 ଦିନରେ ନାରୀ ଶୁଦ୍ଧି ହବ, କେବଳ ରୋଷେଇ କରିପାରିବ, ଦେବତା ପୂଜା କରିପାରିବ। ପଞ୍ଚମ ଦିନ ସ୍ନାନ କଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, ଦେବତା ପୂଜା ଯୋଗ୍ୟ। ଯଦି ନ ମିଶିବେ, ଯାହାର ପୁଅ ଝିଅ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଉନି। ପୁଅ ଝିଅ ଯାହାର ହେଇଯାଇଛି ସେ ନ ମିଶନ୍ତୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳି ଚଳନ୍ତୁ। ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ ତ ମିଶିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ନ ମିଶିଲ, ଏ ଜନ୍ମରେ ବିଧବା, ପର ଜନ୍ମରେ ଗଧ ହବ ସ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ ଋତୁମତୀ ଚଦା ନାରୀ ହର୍ତ୍ତାରଂ ନୋପସ୍ପର୍ଶତି ସା ମୃତା ନରକମ୍ ଯନ୍ତି ଗର୍ଦ୍ଧବୀ ବିଧବା ପୁନଃ। ये पराशरंकर आईन रे लेखा अछि। सत्य तु मानव धर्म। सत्य जुगरे मनु को आईन अनुसार आमे गोमेधादि करूथिलु। त्रेतया रे गौतम स्मृत, द्वापरे शंख लिखितम, कलौ पराशर स्मृतम। कली जुगरे पराशरंक आईन अनुसार आमे चलिबा। सेही पराशर ऋषि परिष्कार करी करी बुझेई देले। से कहले प्रथम हनि चांडाली, द्वितीय ब्रह्मघातिनी, तृतीय रजकी प्रकृता, चतुर्थ अहनि शुद्धति। शुद्धि हेइछंती रानी। पंचम दिन ऋतु नियम तमे रक्षा करिबा आवश्यक। एथि पई कि राजा स्वर्गरु तरतर हेकि आसिल। आज्ञा कोन कहिले? कोथरे ओडिया ना महाभारत? ये महाभारत, ये को महाभारत ओडिया रे लिखाई 7 दिन रे मिसिबो। भीम भई भी लिखिचंती। ओडिया रे आमे शास्त्र कहंती, ओडिया लोक आंचलिक दल जमा चलिबोनी। सुनो ओडा उदाहरण दउची। तेलुगु लोक को कहइबो, तेलुगु लोक को कहइबो कलश पूजा कर, से कहबो आंटुर मांटुर कांटुर सुहा, सिए गंगेच जमुने चइबो पढिबो। माडुआळी की कहइबो कलश पूजा कर, गंगेच जमुने चइबो। ओडिया को कुह गंगेच। सारा भारत जाक सेही श्लोक पढ़िबे, शास्त्र गोटे भाषा रे, संस्कृत भाषा रे। ओडिया फोडिया आमे नबुनु। मु एबे लिखिदेबी 30 दिन रे एबे रति सुख कर, उत्तमटी पुओ जन्म होइबो तुम्भर। ये तो मोर तमठु भल होइछि। याको शास्त्र कुहा जिवो? ओडिया आंचलिक भाषा चलिबो नाही। शास्त्र होउछि संस्कृत रे। महाभारत रे दब तो कुह, सेही गंगेच जमुने बंगाली कहइबो। ता गाँ रे कहबो माने जाइथिलु आइथिलु खाइथिलु, किंतु सेठी कहबो गंगेच जमुने चइबो, मातृवत परदारे सबु कहबो। शास्त्र समस्तंकर से होउची संस्कृत देवनागरी भाषा। ता देहरु प्रमाण मु दउची। ओडिया रे कोन मु जन्नी सेकु 7 दिन रति संग करिवटी जानो इत्यादि इत्यादि पुण सेराका जानो पुण चलिबोनी। बुझौची।